Assalamualaikum guys. So for today's video, ito na magpolean guys by magtuwa kubur yan na waktu kambuan. So ang ganda kam guys yan na video ito sampai yan ni Riom ni Kalumaan Tabawan. Let's go, enjoy watching. Mariom jantung pulang asa masih baha aku Mariom matay no para pagkasilasan may maka aku sumilan di waktu kabalikan mo aku ginlap Mariom kasilasan mo bayang-bayang mo masih tandaku ditumbangi ka saja tandaku itu ada masih yang amu pengiak kapinlasanmu pabalikianku subay dayang kaamandang sayo pangatayangku palasanku angan-anganku makaambal nataabutku. Pasangan matayku dayang makaam tapohe mataku santa makasusah kanduhunit susun ami hakaruat tunggal luka